Sudlat. Ikaw may isa rin, no? So, isa ng hindi bubaw. Ano yun to? Gusto mo ka na ba? Sa picture kami. Video. Ah. Sige. Guys, naka-check out namin sa Anda, pero ang among barko kasaba ba kayo? Book ID. Book ID. Naka-check out namin sa Anda, pero among barko unya pahapon. So saka-saka sa amin dali bukid. Sa pangalan dali pa? Book ID. Book ID. Bukid. There's even a stairs, Mom. You don't have to walk up yourself. Exercise it is. I love going down hills. It makes me have a boost. I think we were just gonna roll down the It's so steep. It's so steep. Okay, okay, okay. I'm gonna ride View dere. steep hills. Nagaulan-ulan. Gaulan-ulan sa namin mga payong. Namay. Yung ano dito na. Oh gosh, pampagutom ni guys. Kaya alas 11 na. Hapit na po pa nyo dito. Sakto di kayo. May naman di Spider-Man dito eh. Okay, silong. Pahulay. Pahulay. Wanna climb? Wala, climb. What? Pakihawak sandali. Look at the view from up here. It's also really harder. Okay, bagyo ni guys. It's starting to rain. Let's do this. Stay here for this. Starting to rain. Let's do this. Kita ka dito dito na. Kumaya na tayo. Hindi niya lang. Pa. Ooh. Bubaran tayo butong ulit. Tama. Tambay sa tali. Ay, napoy na. Kaya. Tambay sa tali kaya nag-ulan na. Okay, okay. Sakit na tuhod mo. Ay karon, wala na eh. Sumpong-sumpong raman ng ulan. So manhin na wala na undang na pod. Kai, careful, okay? It's a long way down. Long way down, nak. Okay, we're going I up can there. run up this way. Dito may paingon taas. I can run up this way, Mom. Go. Sige na, mauna ka na. Bilis. 1, 2, You count by yourself. 4, Uy. 5, 6, 2, 7, 8, 9, By your... Ilang steps, ha? 6, 7, 8, 9, 10, 14, I can't run this Not way. too loud. Presyo kayong hangin, no? 20, 50, Presyo kayong hangin. Ang mga bata, gaaway. Ah, sada kaya. what's next? 29, 30, 31, 37 steps up. 55, 56. Okay. Tara, nanapod ang ulan. Bilis, bilis, ha? Grabe yung exercise before panyud to. Alambiya. Go kay. Ayun to. Ito na ang Lots of steps. malapit na kayo. Go. Papa. Wait, where's Papa? Pa! Sama kaya? Sakit tuwid Papa.
Whew. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Ah, gosh. Okay, sana may taas. Ay, abot taas. No, it hurts. Dito kay. 8 here. Dito ko na. Grabe ka bugnaw. On the bottom part of it. May taas guys. Cardio. Papa oh. It's a huge Kumbati pa. cardio exercise. See ya. Stay here, baby. Whew. Pasaluan na akong. Grabe ka ginawang bugat. Kajut lang ha. Pakita mo sa view. This is nice. Pero kajut lang ha. Look at the view. No more raining, no more sea. Huwag sa edge guys. No more raining, no more sea. Okay na. Pakita mo sa view. View din eh. View from the top kumbaga. Gloves. Not too close. Wala. I want to go there too, Dad. Look at the view from here. This looks like tropical hills. See ya, not too close on the edge, please. Ooh, there's a cow. Kato, itong island dito, kana, diyan magikan, Anda. View from the top. See ya. Talia! That's too close to the ledge. But I'm crawling birdies. You don't need to go that close. Sada kang view. Luscious kayo dari yung farmland. Tas dagat. Hi guys. Yeah, no running, please. Naghukas ko kay gabi kaigang. Pero okay ra. Kakay slowly ha. Yes, I know that. Nagataliti gamay pero nagita din ni guys on top of the bukid. Wait, loy laing tao. Loy laing tao. 29, Camera good. 31, Yay. 32. Tagantang mo 360 nga view ah. Yung kandya oh. Gataliti gamay pero apay tra. Baby oh. Baby number 1. What is those two? Island of Anda. Diyan magikan guys. Diyan magikan kanang kanang panja. So this is a big head. Not sure. This is Baby number 2 right there. I think that's part of the chocolate sauce. Naman ay, nakahubad eh. Oh, naked boy. Naked boy. Grabe ka igang guys. Bisa nagulan. Woo! Bird calling nga skill ni Papa. Ayan. Reply. Dunggan niya. Or di siguro madunggan sa GoPro. Nay langgam dia oh. Ga tubag-tubag pa. Or basin tao ra pa nang tubag, ambot lang. Red and green. Oh, what are you guys doing? The chilies. Look at the chilies. I know. Nakita namin from above. No. Really? May sili. I mean, Grabe ba? Dagang kay sili. Oh. and light green. Oh, the plants. The plants. Yeah. Yeah. Sinay. Yes. I still want to play statue. Ayaw, ayaw, ayaw. Basa kiligili. Basa kiligili. Sili. Come on now. Sada. It's not basa. Dagang kay sili oh.
going to just dance. No. Pagche, 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 pagche. Papate. I want to go back. I want to play statue. Meow. Ay, nautot yung Ada rin hangin dari. Bugna kaya kita. Kuyo ko dari. Dari day to wood guys. Wala entrance fee. Kuan na ilang gadawa ito dari. Donation nga daw. Right sa mas. Washroom dyan if you need Yeah. to pee. Okay. Okay guys, okay na. Wala na yung ulan. You're faster and then you're pulling me. I'm gonna lose my balance. Oh, careful guys kasi baka mahulog tayo. Yourself. Baka lush ng mga greenery dito. Grabe. Ayan na. That's it. Wala na yung ulan. Naog na. And then yun to. Shh, pa. Pag hinag naog di kasi makamiss kag step ba? Na. Panghawid sa railing ana. Hawid sa railing. Tikal yan nandun na. Okay. Whew. Masayon yun nga ang pagnaog. Ba, downhill. Alternate. Alternate. Siya biya. Ay suga. So pwede ka mo bisita de gabi. Tsada siguro bisita de gabi pa. Kay, ambot lang. Basin. Ambot lang kung napaki makita de gabi. Pwede kay may syudad dool. Sunset siguro pwede. Pero wa makita diri nga light siguro ko may syudad. Ngit ra ni diri pag gabi siguro makita nimo. Sunset siguro tsada. Bantay diri pa kay murag nay. Madulas ka nak, I promise you. Stairs, baby, stairs. Go. Let's use the stairs. Kasi baka madulas yung feet. Sa slippers. Ah, did you? Did you slip? Yeah, exactly. If you were running down, you're gonna slip. Book ID. Book it. Just go by yourself. Just slowly. This is not... Let's go sa stairs. Come on, Asa stairs. ta magbili ng donation? Brad. Dito ra? Di sa imo ra. Okay, sige. Dito. Slowly. Sige. Na kay wallet ya, Labs? Si Papa. Si Papa. Pa? Oo. Sige. Kan sinsilyo dia, Labs? Oh, gikan mi anda. Nya adto mi kuan karon nya gabi adto mi sa Cagayan de Oro, barko. Biyahe, no? Biyahe Cagayan de Oro. Paingon na Cagayan de Oro dia sa Hagna. Pana kay sinsilyo pa? Ka-donate ha? Salamat kaya. Sada diri. Asa na tiyatag? Dinira kay kuan. Asa yung ngalan nimo? Arnel. Arnel. Oh. Thank you, kuya. Daghang po kasagaran nga kanang layog lugar ba. Oo. Bisita diri. Oo. Oo. Nanglitan ka ng Tagalog bitaw mga iba-ibang. Tagalog. Kabuli Canada. Tagalog oh. Salamat. Salamat kay Arnel. Bata gani nga hapit lagi mo lahos sa ubos madto gani nasaw wa pa nasaw. Na. Mugi na kuyaw ba? Okay, medyo
So dili pwede gid ang sakyanan diri. Di sir. Ah, Kaya sa una naman to yung mga motor nga kanang kanang ride kanang motor nga pang kuan bug round buhol ba si Oo. Jetley. Ah. Dirhe man. Oo. sana gumamela. Tsada. Daming bugs. Ah, Yung ano, May mga bugs siya. siyempre labas plant yan eh. Ayun nga. Oh. Ayun oh. Wow, that's okay. Okay lang. Okay lang ito. Ito yung sinasabi natin ng mga Tagalog na bumibisita. Yan no. Yan Tagalog yan. Ayos, salamat kaya. Hindi lang opisina diri oh. itong ganito, tutubo yan. Malalag na Tingnan na eh. Oh, yung ko lang. ang ganda oh. Ganda. Look, look. Look at this. No. See? Paano sa usapan? Sada. Tutubo daw siya and then mawawala. Oh, parang family ng cactus. Okay. Ganda Sada siya. Sada siya. Sada. Na-fish pan gamay dito. Kuy. Sige, ano to guys? Next time na po.